Alors, parfait. Et ce sont les verbes pronominaux, ¿d'accord? Par exemple, usualmente los vamos a utilizar en em, en la routine, ¿d'accord? La rutina, ¿d'accord? Par exemple, je me réveille, je me lève, je me brosse les dents, je prends une douche, non, je prends une douche, non. Je m'habille, je me peigne, et je me lave. Voilà, jusqu'à là. Ce sont des verbes pronominaux. Alors, pour chaque verbe, il faut identifier le verbe à l'infinitif. D'accord? Hay que identificar el verbo al infinitivo. Je me réveille, me despierto. Quel est le verbe à l'infinitif? À l'infinitif. L'infinitif. Quel est le verbe à l'infinitif? À l'infinitif. À l'infinitivo. J'ai. Se réveiller, d'accord? Se réveiller. Se réveiller. Es al infinitivo. Esto es el infinitivo, ¿d'accord? Infinitivo. Esto ya es conjugado o flexionado. Je me réveille. O sea, me levanto. Pero el infinitivo es levantarse. ¿D'accord? Ce sont les verbes pronominaux, une fois encore. Le verbe pronominaux. Verbos pronominaux. Los verbos pronominales. La acción va a recaer siempre en uno mismo. ¿D'accord? Se réveiller. On continue. Alors, je me lève. Je me lève. Yo me levanto. La acción está cayendo en mí, ¿no? Yo me levanto. Yo me despierto. L'infinitif, Se laver. exact. Se lever. Se lever. Levantarse. Exactement. C'est ça. Je me lève. L'infinitif, se lever. Levantarse. Je me brosse les dents. Je me brosse les dents. ¿Quién? Yo, porque la acción está cayendo en mí. Entonces, sí. Se brosser les Ma- dents. Magnifique, c'est ça. Se brosser les dents. Cepillarse. D'accord? Se brosser. Cepillarse. Je me brosse les dents. Yo me cepillo los dientes. Je me brosse les dents. Je me lève. Je me réveille. D'accord. Ensuite, je m'habille. Je m'habille. Voilà. Je m'habille. Yo me visto, ¿no? Por eso, todas las acciones van a caer en la persona que la dice. Je m'habille. Le verbe à l'infinitif? S'habiller. S'habiller. Exactement, s'habiller. Très bien. S'habiller. Vestirse. N'est-ce pas? Je me peigne. Peigne. D'accord? Je me peigne. Yo me peino. ¿A quién? A mí. Je me peigne. L'infinitif? Se peigner. L'infinitif? Se peigner. Exact. Très bien, bravo. Se peigner. Se peigner. Peinarse. La R, Exact. la R al final no se pronuncia. La R al final no se pronuncia. Exactamente. Pero es mejor verlo, esta ER, la Ujú. ER más bien es como E toda. ER, todas estas son E al final. Ok. Sí, todo esto es E. S'habiller, se brosser, se lever. Ah, acá, sí, a las últimas no. Je m'habille. Estas sí, no se pronuncian. Je me réveille, je me lève, je me brosse, je m'habille, une fois encore, je me peigne, etc. D'accord? Et finalement, je me lave. Je me lave. Je me lave le main ou je me lave le visage. N'est-ce pas? Me lavo las manos o me lavo el rostro. ¿El infinitivo cuál sería? Se lève,
¿Se leve o se lève? L'infinitif se laver. Se Oh, se laver. lave. Oui, c'est je me lave les mains, je me lave le visage, n'est-ce pas? Me lavo las manos, me lavo el rostro. Así que leve es levantarse. ¿Verdad? Exacto, oui, lo entiendo, son bien parecidos. Se lever, levantarse, se laver, lavarse. ¿Verdad? Que esos son les verbes pronominaux. No olviden, lo más importante es que la acción va a caer en uno mismo. Y dos, puede ser también reciprocidad. ¿D'accord? ¿Ok? Como la réciprocité. 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 ¿Y qué quiere decir eso? Uno a otro. ¿D'accord? Uno va a dar y el otro también va a dar. Por ejemplo, se baiser, s'embrasser, pardon. S'embrasser. Qu'est-ce que ça veut dire, s'embrasser? ¿Se abrazan? Oui, Abrazar. exactement. Exactement. Eh, S'embrasser. Entonces, eso quiere decir que uno besarse, perdón, s'embrasser, besarse, s'embrasser, d'accord? Faire le bise, faire le bise. On, deux ou trois, quatre fois, ça dépend. Mais faire le bise, besarse, d'accord? En la mejilla, por ejemplo, ¿no? S'embrasser. Entonces, uno va a dar y el otro también. S'embrasse. Eso es la reciprocidad. O se serrer la main. Se serrer les mains. Se serrer les mains. Qu'est-ce que ça veut dire, se serrer les mains? Agarrarse de las manos. Eh, Tomarse de estrecharse. Estrecharse las manos. darse la mano. Ujú. Exactement. Se serrer la main. O sea, uno va a dar y el otro también. Se serrer la main. ¿D'accord? Eso, por eso son recíprocos. ¿D'accord? De réciprocité. Uno va a dar y el otro también. Eh, se serrer la main, s'embrasser. Quelque chose d'autre. Hmm, se voir. Vous comprenez? Se voir? Se voir? Verse. Exactement. Verse. Par exemple, on se voit mardi à 19h30. On se voit. Nos vemos. No, D'accord? On se voit. On se voit mardi à 19h30. On se voit. Eso quiere decir que yo voy a verlos y ustedes me van a ver. On se voit. Nos vemos el martes a las 19:30. On se voit mardi à 18h30. Se voir. Ou se retrouver. Se retrouver. Se retrouver. ¿Se entiende ese verbo? encontrarse. Exactement. Encontrarse. Donc, on peut dire on se retrouve mardi à 19h30. Nos encontramos. Virtuellement, en effet, on se retrouve virtuellement mardi et on se retrouve, n'est-ce pas? On se retrouve mardi soir. Voilà. Nos encontramos. Nos reencontramos, pardon. Reencontrarse. Se retrouver. Esos son los verbos pronominales. ¿D'accord? Oui. Jusqu'à Pas de cuestión. Ya de cuestión. Todos los verbos pronominales tienen esta idea. De la acción va a querer uno mismo y la reciprocidad. Y todos van a empezar por el se ou S apóstrofe. Se serrer la main, s'embrasser, se retrouver. Todos. O sea, absolutamente todo. No hay verbo pronominal que no termina en, que no empiece en se. Toujours se. Se. Ou S apóstrofe. Si commence par une voyelle ou un H muet. Si comienza por una vocal o una H muda.
Ok. Jusqu'à là, pas de questions? Vous avez des doutes, des difficultés? ¿Nos, Eh, nos podés dar como algo para practicar, así como, no sé, algo, hay un ejercicio digital, algo que podamos practicar esto? eh, Porque, porque es como que se va poniendo más y más complicado. oh, en effet, en effet. Oui, c'est ça. Sí, voy a buscar material, pero ¿de qué quieren en específico? Conjugar los verbos que o sea, los diferentes tiempos que nos estás enseñando, ¿no? D'accord. Ah, porque por el ahora, o sea, por el momento, no hemos entrado, o sea, le passé composé avec le verbe avoir, ¿ok? C'est ça, simple. ER y RE, avoir. Ya, después vamos a pasar al verbo être como auxiliar. Estamos justamente introduciendo eso. También podemos practicar el verbo pronominó, los verbos pronominales útiles, pero al presente, porque también es bien importante trabajarlos al presente. Por ejemplo, s'appeler, por ejemplo, s'appeler son los verbos pronominales más útiles, les verbes pronominaux utiles, d'accord? Les verbes pronominaux utiles. S'appeler, se réveiller, se souvenir, s'asseoir, sentarse, se demander, preguntarse, se bañer, pardon, bañarse, s'endormir, dormirse, se marier, casarse, reciprocidad, ¿n'est-ce pas? S'appeler, no, cuando la acción recae en uno, yo me llamo, je m'appelle Zoé, par exemple. Se réveiller, tu te réveilles à 16 heures, à 6 heures, pardon. Tú te, uh, Despiertos. tú te has despertado, de hecho, aquí está ya el pasado, pero va muy bien. Se souvenir, acordarse, se souvenir. Elle se souvenait de son père. Ella se acordaba de su padre. ¿De acuerdo? Entonces, son cosas. También voy a enviar entonces ejercicios para esto. S'asseoir, sentarse. Il s'assera à côté de toi. Él se sentará al lado tuyo. Il s'assiera à côté de toi. On se demande pourquoi. Nos preguntamos por qué. On se demande pourquoi. Se demander, ¿d'accord? Preguntarse. No es demandar, sino preguntarse. Se demander. Se bañer, ¿d'accord? Bañarse. Nous allons nous bañer. Vamos a bañarnos. ¿D'accord? S'endormir. Vous vous endormez tard. Ustedes se duermen tarde. Ustedes se duermen. Ellos se duermen. La acción cae en ellos. Et se marier. Casarse. Ils se marieront, oui, en juin. Se casarán en junio. Y ahí con otros verbos. Entonces voy a enviar ejercicios para le verbe pronominaux au présent, en principio. Le verbe pronominaux au présent. N'oubliez pas de faire la tâche. D'accord? Raconter un voyage avec le verbe avoir comme auxiliaire et la plupart des verbes qui finissent en ER, IR ou RE. Voilà. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Il est déjà l'heure. Passez une excellente soirée, un bon week-end. On se voit mardi à 19h30. Et merci. 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 Bon weekend. Merci, au revoir, bon week-end. Merci à vous. Merci à vous. Merci Anna. Merci. Hmm.